ko koli amangamba ala ko ale to ko Mohamed Jabi ale Kiba o ye Mali dugu dɔ ye ko ani Bamako cɛ kilo 100 ani kɔ o kama lo ngo a ye vokale min ci a ma a ka passe fɔlɔ ma kilo do ala ko sɛra ma min fɔra o de bi fɔra aw ye pa ka karamɔgɔ cɛ ka kasetu a ka son ninnu o ci a bɛ ma sɛ ko ala y'o f'ale bɛ ci a ma a n'a video ko a tila ka ɲininkali bila tugun ale tila k'a fɔ a ɲɛna o ko olu bɛ section min na ko lamusa o lamusa olu fana bɛ to ka sigi ka dɔn ala ye ko min ka di ale ye n ti di a fɔra ye a faamu ko ni taa ni ka sɛgɛ bɛ se ka kɛ muso ka ko kan furu kɔnɔna na muso ka ɲi ka kɛ cogo k'o kuma ka fɔ ale ye a y'o de fɔ dɛ muso dɔ bi diɲɛ fɛ hali ma dɔ ta fɔlɔ e laɲini b'a la ka dɔ ta ka na don ko tɛ ala ka furumuso ɲɛnama di an bɛɛ ma ala k'a don an garisigɛra karamɔgɔkɛ nin kuma in kungo gansan tɛ dɛ an fakɛ lo awa a kalan do i ɲɛ t'a a bɛ kuma na cogoya min na a ka fɛn dɔ kalan an kɔni ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais n'ala sɔnna ma anw ni karamɔgɔkɛ ka kalandenw de anw ka sigiyɔrɔ bɛn min ɲinɛ ka secteur 12 Boboya anw bɛna dɔɔni f'u ɲɛna ala ka livre jigin kɔnɔ muso ka ko ra ni muso ɲɛna furu kɔnɔ muso bɛ kan ka mun ni mun de kɛ o b'a fɔ ko nin ye muso ɲɛna furu kɔnɔ ni muso nikɛ ka nikɛ ka nikɛ o b'a dɔn ko nin tɛ muso ɲɛnama ye furu kɔnɔ a bɛna den fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛna fa o fana bɛna fɔ an ka tagama janfa mais an bɛna a dalilu bɔ ya ahlal kitabu le kɔnɔ kutubu samawiya minnu jiginna ka bɔ ala fɛ taara injila ani kurana kuma bɛna bɔ o de kɔnɔ k'a di an fa ma a ko a bɛ fɛ k'a video de filɛ ne kɔni kalanden dɛ an y'i sigi e kɔni b'a dɔn di karamɔgɔkɛ kɔni ye o ayi a ko a bɛna filɛ de voilà a faamuna awɔ donc an bɛna mun fɔ an fa ye ani aw jama min sigilen do ten a ko proverbe kɔnɔ proverbe 31 verset 10 ko jɔn de bɛ se ka muso ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ ala ye ɲininkali kɛ a yɛrɛ ye jɔn de bɛ se ka muso ɲɛnama sɔrɔ jɔn de ye muso ɲɛnama ye voilà muso ɲɛnama kuma bɛna fɔ sisan ka sɔrɔ ka don a ta cidenw minnu ye muso ɲɛnamaw sɔrɔ o don wulila ka kɛ fadalna alal alamina ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara ala t'a kɔnɔ ani minnu yɛrɛ ti di ala ko la o muso ɲɛna ten o don wulila ka masayaw buruju k'o minɛ ka cɛw minɛ k'o sen siri k'o don jɔkɔra k'a sɔrɔ o ma seli dɛ barika de y'o kɛ denw ɲɛna sinon cɛ caman tɛmɛna o ta proverbe 31 verset 10 qui peut trouver une femme vertueuse a ko a ye ɲininkali kɛ i n'a fɔ an fa ye ɲininkali kɛ cogoya min na ko jɔn de bɛ se ne ni aw bɛɛ ani kuma nin bɛna se yɔrɔ min na ko jɔn de bɛ se ka muso fisamanti sɔrɔ muso min ka fisa ni muso bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ an Mariam ɲɔgɔnna an ba Mariam ɲɔgɔnna ala ko fadalna anisa'i alamina a ye mun de kɛ a sɔrɔ k'o titiri d'a ma c'est clair yala e ka muso lu kɔnɔ a ka fisa ni o muso bɛɛ lajɛlen yala e ka muso Mali kɔnɔ a ka fisa ni muso bɛɛ lajɛlen yala e ka muso diɲɛ kɔnɔ a ka fisa ni muso bɛɛ lajɛlen kɛwale de filɛ do elle a bien plus de valeur que les pères a ko muso ɲuman muso fisamanti b'a ka fisa ni sanu gurumɛ t'u ye ni lulu gurumɛ t'u ye o bɛ min dilan ka don tulo la o muso in cɛ ɲɛna ko muso ɲuman ka fisa ni bɛɛ lajɛlen hali ni fini m'a labɔ ta le cœur de son mari a confiance en elle a fɔra muso ɲuman ko a yɛrɛ dusukun yɛrɛ lani baara ko a tɛna yafa muso ɲuman y'o ye fɔlɔ ko a cɛ dusukun yɛrɛ lani baara ne bɛna kuma min fɔ nin ye a tɛna fɔ ka yaara secret lo an bɛ ɲɔgɔn ɲininka sa muso ɲuman de bɛ ka tila ka na ten dɛ
muso jɔjɔ de bɛ furu kɔnɔ bi o n'a bɔn tɛ ka a cɛ ka segere buruja kɛnɛ ma ka to ka yaala hali dilankan ko o ye min ɲɛnaba su fɛ a bɛ bɔ k'o fɔ ko cɛ man kɛnɛ ko juwariya tɛ yen ko a tɛ se ka caman kɛ ko a bɛ dan kelen demi ma ka la ka sunɔgɔ ko n'ale ma ɲama k'a kun sɔgɔma ko k'o man ɲi muso est-ce que e qui est dusukun yɛrɛ langira e bɛ t'o fɔ e bɛna den sɔrɔ a bɛna barika wa olu yɛrɛ fɛ Mali la ye o Ayibu Soso ninnu ani Amidu Soso ninnu ɲɔgɔn taa surunya fɛ o ka histoire kɔnɔna na e y'a faamu o bamuso o ale fakɛ tun ye a furu cɛ fɔlɔ min ma ko n den ye di nin cɛ in ma i y'a faamu a furula ka taa cɛ fɔlɔ fɛ a taara sɔrɔ jubara tɛ cɛ in fɛ a ni cɛw tɛ ɲɔgɔn fɛ fo cɛ in nana faatu o tila k'a furu cɛ wɛrɛ ma i y'a faamu o cɛ in taara ka muso npogotigiya sɔrɔ a b'a nɔra a sɔrɔla so ka n'a fɔ a fa ye o n ye denmuso sɔrɔ ko npogotiginin don fakɛma ye denmuso ɲininka ko o kɛra ele yi ne don furu la ko ne ka taa si cɛni n taara sɔrɔ a bi ten n fa e ka barika e ka bonya kosɔn n ma sɔn ka n cɛ waliba ale nana denkɛ fila sɔrɔ Amidu Soso ani Ayibu Soso o ye Mali minɛ ɛdira ko ale le ma ko a bɔra ten ko Messi ko ne ye Messi don ko haramu don a ko mɛ ko mɔgɔ min Messi don ka taa sunbaya kɛ k'o ye haramu ye karamɔgɔkɛ ko a ma o ko minnu b'o kun ka taa sunbaya kɛ o y'a jumɛn ye sisan ko karamɔgɔkɛ ma lo ko lo min na lo na e ka kumakan min na kɛ juru ye k'e sigi Mali kɔnɔ yan a lo ma se wa barika lo muso in y'a lo ko talima fɔn a bɛ faamu o Amidu Soso kelen-kelen nin ale ka kaliwa don cɛ ye o ko cɛ ma président ko cɛ ma ko min ye jigin ka bɔ e nɔ la k'i bɔ i ka place la o ye Amidu ka kaliwa don kala kɔnɔna na a jamana tɔgɔ président o bɛ ɲɔgɔn na o nana taa Amidu Soso ka da bɔgɔte ko hali bi ko kuma nin ma falen dɛ ko hali bi ko mina na mɛn Mali nafolotigi ba fɔlɔ ale le ka ala deli k'a ye fana a kɛra multi-million Mali kɔnɔ ale le Mali ka wari fɔlɔ ye Amidu Soso de ka ala deli k'a ye o la ɲininka ko jɔn bɛ se ka mun sɔrɔ ji sɔrɔ o ka ban k'a fɔ ko an bɔra nin histoire ɲini a bɛ ɲɛɲini a bɛ sɛgɛsɛgɛ a ko cɛ ma a ye ala deli kɛ cɛ ye a nana ka kalandenw bila ka taa don dɔ ko a ye taa fɔ cɛ ye ko bi n dɛsɛ cɛ ko ka taa fɔ ko wari t'ale kun ka taa karamɔgɔ wɛrɛ fɛ i y'a faamu a taara o karamɔgɔ wɛrɛ fɛ ka taa ala deli k'a fɛ miliyɔn ani miliyɔn k'a sɔrɔ ni wari min delila fɛ Amidu Soso wari min delila fɛ a wari nin a tɛ se wa den dɔ Amidu Soso y'o mɛn a ko cɛ ma ko ne tigi kɛ nafolotigi n b'a fɔ ala ye a bɛ jigin ni ka se min ma carrément comme benna ka ben c'est trop ka nafolo ban pewu a sɔ kana dɛmɛ ka ko e tɛna ka kɛ fɔlɔ ye si nafolo ti fɔlɔ cogoya na mais tɛna tɛ se ka nasɔngɔ la o la a bɛ ɲininkali kɛra ko jɔn bɛ se ka muso fisamanti sɔrɔ muso min ka fisa ni muso bɛɛ lajɛlen ye ni muso de ye ɲɛfɛla tiɲɛ ka ban baara sɔrɔ den barakama tɛ se ka bɔ yen muso ne cɛ sɛrɛla ba lantira e bɛ so kɔnɔ kuma bɛ fɔ kɛnɛma ka ban barika se ka sɔrɔ n'a ye an karamɔgɔ et les produits ne lui feront pas défaut a ko les produits ne lui feront pas défaut a bɛna den fɛn o fɛn sɔrɔ e tɛna fiɲɛ ye a den sa k'a fɔ den dɔ de ye nin ye muso fisamanti y'a bange ko den ninnu ɲɛ bɛɛ t'o sɔrɔ a denw na ko a den bɛ barika a bɛɛ bɛ ɲɛ o kɛra Mali la o ko a bɛɛ bɛ barika a bɛɛ bɛ ɲɛ a bɛɛ bɛ taali ko bagaw ye jati ko c'est produit lui a ko nin ba ɲɛna mais a ɲɛna a tigi mun kɛ a fa ye fakɛma dusukun ti lanbaara ko muso tile kelen ma janfa
muso fana binne fana fure fa ma ni kɛwɛrɛ ne ɲɛfɛla ye min na ne fa ne kana kɛ fin ye sisan muso ka kalin kɛ asi dɔ bɛ to sisan ayi ka lamɛn o ti kalin ne ko sisan so ma o bɛ ɲina ko fɔlɔ taw e ti bɛ yen wa mais an ti bɛ yen mais an yi sɔrɔ mɛnɛ muso min ka tafe da o boroda bi ka to ko yara sugu kɔnɔ ka to ka yara kɔrɔ la ka to yara da to ana cɛ kunu ka ya c'est trop muso surun 90 cm a jɛ ti tɛmɛ kan a ti ba mun na a ka gɛlɛn ta elle nous fait du bien ko a bɛɛ bɛ ɲumanya le kɛ mun ye et non du mal ko ti kojugu tous les jours de sa vie a ko ka ɲɛnamaya bɛɛ la jɛni na a bɛ ɲumanya le ɲɛɲini ka se a cɛ ma jati elle se procure de la laine et du lin ko la laine a bada yo to ko se fɛn minnu dan ka to ka feere ko muso n'o baara le kɛ et travaille d'une main joyeuse n'a bɛ a cɛ ka baara kɛ tuma o tuma a b'a kɛ nisɔndiya ni farifo ni cɛ ka kanu ye muso diɲɛ in kɔnɔ yan a cɛ ka baara hali fini ko muso ti sɔn ka baarakɛden de bɛ taa ko a ka cɛ ka fini ko baarakɛden de bɛ cɛ ka tobili kɛ baarakɛden de bɛ cɛ ka ladilanw bila a ko asa se e bolo ka fɛ dɛ baarakɛden de ye a bɛ cɛ ka gwa kɛ cɛ dɔ b'a fɛ ko gwa in diyara a bɛna na baarakɛden ni furu kele bila i bɛ taa ni ta ɲɛfɛ muso dɔ yɛrɛ bɛ ne nɔgɔ cɛ bɔgɔ n'a tɛna fɔ ko yɛrɛ bɛ nɔgɔ ka délé a muso ka bi dɛ mais ko muso ɲɛnama n'a bɛ cɛ ka baara fɛn o fɛn kɛ ko a b'a kɛ ni nisɔndiya ni farifo ni ŋuŋunu kan ya siya ne ko dunan ma dafa o ŋuŋunu bɛ yen ne ko fini ko bi a b'a fɔ safinɛ sɔngɔ a b'a fɔ n'a bɛ na i ka fini ko fana a yɛrɛ n'o na a bɛ pɔsi bɛɛ fɛ n'a ye warimisɛn min sɔrɔ a b'o dun ka taa situmu san k'o ɲimi jati i y'a faamu pomme de terre o ka ca Mali la yen a b'o san k'o yɛrɛ k'o ɲimi ka jɛ don baarakɛda la e denw bɛ se ka wuli ka ɲɛ o bɛɛ bɛ kɛ so sotigi jatigikɛ ne ye wari min sɔrɔ i ka fini kɔnɔna na n bɛna fini ko a ye nin a bɛnna nin d'an ma a ye nin ye jatigikɛ b'a fɔ ne yɛrɛ ɲinɛ e ka to n'o ye o y'i ta ye hali bi ala ka baraka bɛ denw na ala ka nin denw kɛ son ye denw min ɲɛ tɛ ye ta elle est comme un navire marchand ko a kɛra ko batonba min ta tari kɛ yɔrɔ jan a bɛ na muso ɲɛnama ko don dɛ muso ne taara muso ta ka na a kɛra komi i taara bato sarze i bɛ na n'a ye muso ɲɛnama ko don dɛ fɛn fɛn bɛ na bɔ bato in kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ fɛn nafa bɛ fɛn min na la même son de loin ko a bɛ na n'a ka balo ye ka depuis yɔrɔ jan i bɛ se ka taa muso ta yanni Amérique i bɛ se ka taa muso ta yanni Mali i bɛ se ka taa muso ta yanni yɔrɔ jan ɲɛnama de bɛ fɔ la ne y'a ta ka na a bɛ na ni fɛn min ye nin a bɛ na a denw b'a fɛ de jɔ b'a kɔnɔ i bɛ na denw jɔ a nana n'a ka minɛ ka bɔ yɔrɔ jan falen n'a se di s'élève lorsqu'il est encore nu a ko muso bɛ ka wuli tuma na min na misi ko le a ko a bɛ wuli ka jɛ seliji n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen lamɛn k'a bɛɛ hali sunkalo tɛ cɛ bi ko a bɛ pari a b'a fɔ ko taa misiri la ne bɛna n ta kɛ bon kɔnɔ o muso bɛ yan muso joli joli de bɛ yen n'i ma bɔgɔ la yɔrɔ la ko wuli ka sira tɛ wuli o ti seri tobi ka d'i ma o ti n'i ka fini ko a lacogo man ɲi a bɛ la ka kuru ka don yɔrɔ ko tumu mais a ko furu ka ɲɛ denw ka baara ka cogo di muso sarabatɔ cɛ de bɛ ne kun bulon la yɔrɔ la cɛ de bɛ ne kun bulon la yɔrɔ la cɛ de bɛ ne kun bulon la yɔrɔ la e dun bɛ 19 e m'a ye bibi na n'a sera yɔrɔ i b'a dɔn mun de bɛ k'a fɔ aw ɲɛna tugun an bɛ na ɲɔgɔn jumɛn muso ta jeunesse 24 jeunesse 16 21 à 12 a bɛɛ tɛna se k'a fɔ an bɛna
ka taa n'a ye dɔɔni fɔ na a ɲɛfɔ de ka ban pewu fɛn tɛna se ka ban parce que bɛɛ gan ta ye an bɛna to ka taa dɔɔni ni thème ba don na ka ban Genèse 16 verset 1 n'o ye tina fa taara ka di nabi Burama na nu kɔ e y'a faamu Sumaya defaya deke dire ele ma a drapeau dire e Burama le ma a muso nabi Burama muso a muso a n'a muso di fa kelen ye mais ba kelenw tɛ a ma fɔ ko muso ɲɛnama min ko a ye mɔya de kɛ nabi Burama ye a nana Isa ka bange Isa ka kɛra nabi ɲɔgɔn kira mɔgɔ ye ka hɛrɛ kɛra sɔrɔ dumakolo kan a ye mɔya de kɛ Sarai femme d'Abraham. A ko Sarai femme d'Abraham. A ko Sarai ni Burama ka muso ye a ma fɔ Abraham dɛ o y'a sɔrɔ a tɔgɔ ma yɛlɛma fɔlɔ lahima d'a ma fɔlɔ o de Abraham ani ko Sarai la femme d'Abraham. Ne lui avait point donné d'enfant. A ko a ti ma den di a cɛ Burama ma a ma den sɔrɔ. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Ko jɔnmuso dɔ de b'a fɛ n'o ye Égyptienne ye o ye farafin. Ciden minnu ye farafin furu n'o ye den barakaman sɔrɔ a la a ka ca dɛ Bible kɔnɔ dɛ. Sulemana bamuso farafin don Éthiopienne. Sulemana kelen nin. N'a ye Musa a ye muso min furu fana o fana farafin ye o fana bɔ Égypte. Nabi Burama ale fana ka jɔnmuso min ta ko Haga o fana farafin. Baraka bɛ farafinya la dɛ. Ko den tɛ e bɛ tubabu dɔ ye bolo ka na farafin furu ni a bɛ fɛ a den lon min na lon na a ka kɛ o yɔrɔ président ye. A ye maîtrise den sɔrɔ taa n'a ye. Et Sarai dit à Abraham. Sarai y'a fɔ Burama ye o. Si l'Éternel m'a rendu service. A ko frère ele tɛ dɛ Ala ta ye mun masa a ye ne bila ka ne kɛ worobali ka ne kɛ kɔrɔkɛ ye. Viens, je te prie vers ma servante. Na ne bɛ ta e ka taa n ka jɔnmuso fan fɛ. Peut-être aurais-je par elle des enfants. A ko peut-être fisa ko n bɛna den dɔw sɔrɔ ka bɔ jɔnmuso na o min bɛna kan bɛɛ ka den ye. Kɔnɔkɛya lo dɛ a ti ɲumanya de kɛra kɛ ten. A y'a ye Ala y'ale kumaniya woro ma ale tɛna woro ale kɛra worobali ye. A bɛna mun ɲumanya de kɛ a cɛ ye. Cɛ ka dusuma sɔrɔ a kɔnɔ cɛ ka sɔrɔ ka lamɛnya sɔrɔ a kɔnɔ cɛ ka lamɛnya fura muso yɛrɛ muso a ko n bɛna muso yala ka di cɛ ma ne bɛ le muso la dɛ muso bɛɛ bɛ sɔn o ma dɛ. Ale ka di. Ne le bɛ na muso wɛrɛ yala ka di ma n dɔgɔmuso n cɛ a jɛ ma jɛ a bɛna kɛ. Sunan farala a ma Burama yɛrɛ ɲinɛ dɛ jɔnmuso ko ka di o bɛ a ko man di a m'o fɔ dɛ a ko an bɛna den sɔrɔ den ko don k'o fila bɛɛ la donc denkɛ nana kuma nin bɛ yen Abraham écouta la voix de Sarai. A ma fɔ Nabi Burama Ala ka kuma mɛn dɛ a ko Nabi Burama y'a muso ka kuma mɛn parce que muso nin a ye Ala kuma de fɔ a y'a mɛn ɲɛ tigi kuma donna tulo fɛ dɛ jɔyɔrɔba kɔni. Alors Sarai femme d'Abraham prit Agar l'Égyptien sa servante. A ko Sarai femme d'Abraham ko a ye Hagar ta o min ye a ka jɔnmuso ye k'a kɛ cogo di. Il a donné pour femme à Abraham. A y'a ta k'a di Burama ma k'a kɛ a muso ye. Nin fa tɛ k'a fɔ ko seere b'o yɔrɔ la o fila y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ye ale ka jɔnmuso don. Jɔnmuso nin fana sɔrɔla cogo min na o fɛn ɲɔgɔn sira de ye o taara don Misira don min na a ko Sarai ma an dontɔ filɛ Égypte kɔnɔ n b'a ɲini e fɛ ni e bɛ ne ɲininka a fɔ o ɲɛna ko i ne dɔgɔmuso ye mun kama o kana n faga. Wa i y'a faamu lara muso in na a ma fɔ ko muso ɲuman cɛ lani b'a la n'a ye kuma fɛn o fɛn fɔ a b'o de kɛ ɔ muso o lani b'a muso ka kuma min fɔ o ɲɛna o t'a fɔ ka yala muso dɔ bɛ yen e b'i ka secret kuma fɔ a ɲɛna n'a t'a fɔ o mana wuli inshallah n bɛ dugawu k'i ye kana laara dɛ a ka dugawu bɛ a bɛ fɛ i ka sa de o kɛ yan.
y'a faamu o t'a don misira kɔnɔ o ye sara ɲininka ko cogo di o y'a minɛ ka taa Faraona fɛ o y'a ɲininka a ko ko kini ko a dɔgɔmuso de n t'a muso ye a dɔgɔmuso de b'i ye Faraona y'a minɛ k'a kɛ muso ye waati bɛɛ lajɛlen Ala ye Faraona fɔlɔ faga i y'a faamu ala ko bɛɛ fɔlɔ faga a ti wuli ko bɛɛ fɔlɔ faga parce que muso nin ka ɲi a cɛ ye min fɔ a ye toro de ko bɛɛ fɔlɔ faga Faraona nana ye ko min bɛ cɛsi n'a fɔra ko bi ka di a nana Burama wele ko mun ko de y'a kɛ an na bi jakuma tiɲɛna ko bɛɛ banabaatɔ ka dugu la siga ɲinan o y'a ɲininka a ko tiɲɛ na ko n ka muso mais an bɛɛ fa kelen mais an ti ba kelen Ala sɔrɔ ka kanga la Faraona ko ne tusra ni muso in ma n b'i faga Bible kɔnɔ dɛ ayiwa ko nabi ɲuman kiramɔgɔ ka muso don ni sera ma i bɛ b'o kɛ a ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna sisan ko a ka taa nabi Burama fɛ a ka Ala deli a ye a ka cɛya ka bila masira a n'a ka fasomɔgɔ bɛɛ a ka sɔrɔ ka taa dugawu kɛ n'a ye Burama ka Ala deli k'a ye a cɛya wulila a ka sɔrɔ ka hɛrɛ caman di nabi Burama ma a ko Hagar sɔrɔla o hɛrɛ le kɔnɔ k'a minɛ ka di a muso ma o kɛra ka jɔnmuso e ko nin faamu o muso o hɛrɛ kelen nin kɔnɔna na a ko muso ɲuman bɛ hɛrɛ kɛ a cɛ ye o kama lo fana o Sara yi fana a bɛna ɲumanya min kɛ a cɛ ye o a ye Hagar ta ka d'a ma ne o n ka jɔn o an bɛɛ y'a ye a filɛ nin ye cɛ n'a ye e mana den fɛn o fɛn sɔrɔ o bɛ kɛ aw mɔgɔ saba ka den ye a ma taa misiri la woro ma di bɔnbɔn ma tila batafɛn ma na fatileke ma na minɛkun sɔgɔ ti mais baraka sɔrɔla ta. Elle a donné pour femme à Abraham son mari après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Ko y'a sɔrɔ Abraham sigira kan dugu n'o ye Jésus 100 ans. Den jubariya ti. A miyɛra dɛ. Dɔw bɛ yen n'o ye furu kɛ san 1 san 2 ni den ma sɔrɔ yɔrɔ bɛ kɛ mankan ye. Ko muso ni kɔnɔman di hakili sigi. Juru dɔ bɛ se ka kɛ i ti den sɔrɔ. Ko dɔ bɛ se ka kɛ e bɛ den bara kama min Ala fɛ muso ma ɲɛ ka se o ma. A waati ma se. O ko surakakɛ dɔ Moritani jamana na i y'a faamu a ye dugawu kɛ. A ko ne bɛ den fɛ min den barakama ye den fɛn o fɛn bɛna na ne ka ko ɲagami n ka taabolo ɲaga ka diinɛ cɛ in kɔfɛ n tɛ fɛ k'o den di yan a muso mana jɔ kɔn na cogo o cogo den jɛ cogo o cogo den bɛ sa muso ma ye muso ti ma ye o don dɔ kun muso taara fɔ cɛ ko mun na o ni ne den sɔrɔ tuma o tuma bɛ sa a y'a fɔ. A ko muso ma k'i ma ɲinɛ ni ɲɛna e bɛ den wolo min bɛ diɲɛ mara a ko o bɛ kɛ cogo di a ko a filɛ kɛ e ka ɲi ka min kɛ e cɛ ye i b'a dɔn cɛ donna k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko ne sɔnna bi ka fɔ i bɛ kilen ne ye e t'i janfa e k'ale dutuma e bɛ na den wolo den min a bɛna kɛ karamɔgɔba ye Moritani jamana kɔnɔ yan o ye lahira ɲɔgɔn ye muso min nana ka na den bange kalo hali muso lɔra ma k'ale bɛ ɲɛ ka den barakama wolo président wolo a b'a wolo mais a bɛ sɔrɔ ni cɛ ka condition ye a bɛ filakisɛ ta k'a kɔnɔ biɲɛ bɔn i y'a faamu cɛ somɔgɔw tɛ to cɛ balimaw tɛ to cɛ tɛ bonya a fa tɛ bonya a bɛɛ burujani bɔ aw fɛ k'a bɛɛ jɛ k'a bila pewu a ti ɲɛ taa. Il alla vers Hagar. Ko a taara Hagar fan fɛ. Et elle devint enceinte. Ko Hagar jɔra kɔnɔ na. Quand elle se vit enceinte, a ko tuma na Hagar y'a ye ale kɔnɔma don. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ko a ye a ka matimuso filɛ ni ɲangunun tigɛ ni lɔgɔbɔri ye. I b'a dɔn ni muso kɔnɔ mana wɛrɛ a tora ka wɛrɛ mati muso ɲɛfɛ parce que ale ti kɔnɔ sɔrɔ la k'a sɔrɔ ale de kɛra sababu ye fana e ka kɔnɔ da. Kɔɲɔmuso kɔrɔ tɛ a bɛ wɛrɛ
Et Sarai dit à Abraham, Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi, Beka sigino muso bi se ka jumo ya ki mais l'on avait pour la naïe au fratibara afle ni taba kera j'ai mis ma servante dans ton sein ko neile nga jo muso tagado e sogo ne kuro che ko jena ya ka bezo kambeta mais afle bi abi mi kera na atigara na ta. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, il m'a regardé avec mépris. L'Éternel soit juge entre moi et femme. Abraham répondit à Sarai. Voici, ta servante a pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai l'a appris. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel a trouvé près d'une source d'eau. Dans le désert. Et la source qui est sur les jours. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Elle répondit, je vis loin de Sarai ma maîtresse. Mais nous et Hagar a Sarai. Parce que Sarai a nabi Burama et a famuke fake kele no bamso kele on te amuso de sakla ka tuko a jonto a kele comme halebele che abi che baraka le yara ache de musoli tumo chama le bo kono ha lo le ache lo le parce que nous bamso kilo mais au dernier froment aya fou donc il faut vraiment pour John Musola au fna parce que fa kilo no bamso kilo jati ta l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amana koko kira amana torofo feleka fui konnana amunu sabari sina musomolo mais amuzolo mais oh muso kwa ti je ka torokun kwa ti je balmo ka torokun kwa ti sinyo ka torokun kwa ti ka furu joye e bi se ka den soro jogodi o den bi baraka atinye ka to ko funu yele ma ka to ko funu yele ma
ne ko fura cɛ ma ka ban an b'a fɔ ko i ka cɛ somɔgɔw ka baara gɛrɛ bɛɛ kɛ dɛ mais a dɔw bɛ e yɛrɛ k'a lu i yɛrɛ ne ka ɲi ka nin kɛ a misɛnman ninnu ne ka ɲi ka nin kɛ n cɛ balima musomanw ye ne ka ɲi ka nin kɛ n cɛ balima cɛw ye ne ka ɲi ka nin kɛ n cɛ fa ye ne ka ɲi ka nin kɛ n cɛ bamuso ye ayiwa n ka ɲi ka nin kɛ n cɛ furu bɛ baraka sɔrɔ mais biro muso bɛɛ ko ale n'a cɛ a mako tɛ somɔgɔ si la fonctionnaire nun de et moi tailleur c'est fini deux enfants seulement on ferme la porte ah pas si tard à fermer ça y a dit ça ah l'ange de l'Éternel lui dit je multiplierai ta prospérité ka sabali ka sigisiya in kɔnɔna ɲani nin kɔnɔna na a cɛ fila kɔrɔ ka tɔɔrɔ ni muɲu furu baraka kosɔn a ko e denw filɛ nin ye minnu ye bɔnnaw cɛ cɛ dɔrɔn tɛ dɛ ayiwa n bɛna 12 tribus de la maison d'Ismaël ayiwa Alakira bɔra olu de la a bɔra min na ko Kedar a bɔra olu de la Mamadu bala baara de bɛ taa ten dɛ muso na furu kɔnɔ a ɲɛna dɛ n'alu de ye baki sɔrɔ a tɛ baara sɔrɔ n'a ye den sɛbɛn sɔrɔ sondeni n'a ye bebe sɔrɔ a tɛ foyi ɲɛ tɔrɔ min kɔ a faamu kɛ makiza a ka gɛlɛn dɛ muso a y'i sabari e bɛ furu kɔnɔ e ti cɛ ka nɛni kun e ti cɛ ka siko kun e ti cɛ ka foyi de fɛ ka digira ka sɔrɔ furu baraka kungo kolon jati furu kɔnɔ ka muɲu dɛ e bɛ kolon fa furu kɔnɔ o de na bara don e ka kɔnɔna minɛnw na ne ko o ti foyi de ma a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn kuma dɔw bɛ yen ba ne fa ne tɛ mais kungo kolon fo muso ka sɔn k'o de la furu kɔnɔ sɔn muso aw tina o sen digi aw nana digi nin bɛ kɛ ni bɛ ko de sisan a bɛ intérêt ko n'i y'a tigi a bɛ sen digi la don min na a bɛ wari de fɛ ka taa tɔn sigiyɔrɔ la mais ça c'est grave ne min a bɛ ka fini kura don min na nin a ka wari ko kuma dɔ fɔ ye k'e bɛna di donc a farifoni bɛ fini ko fɛ o tɛ a kɛ a ka di ye a kɛ bɛ fɛ ka baraka woro ala kama kira kama je multiplierai ta prospérité et sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. A ko min ye ka bɔnnaw caya k'o multiplier ka multiplier a caya kojugu bɛɛ hali tɛ se ka jate an bɛ nabolo ka don an bɛɛ de bɛɛ hali a tɛ farafin ye wa an bɛ taa ka denw ye wa Égyptien kɔni farafin do kɛ o tɛ wa l'ange de l'Éternel lui dit a ko ala ka mɛlɛkɛ y'a fɔ an ɲɛna voici tu es enceinte et kɔnɔman filɛ nin ye jɔnni filɛ kɔnɔ na et tu enfanteras un fils a ko e bɛna dencɛ dɔ bange à qui tu donneras le nom d'Ismaël. A ko e bɛna den in tɔgɔ la ko Ismaïla depuis a ma wolo fɔlɔ a ma fɔ a fakɛ fɔlɔ dɛ ne sɔnna ka taa nin kɛ ayiwa n bɛna min k'i ye o ye nin ye e bɛna den dɔ sɔrɔ denkɛ dɔ sɔrɔ e bɛna tɔgɔ la ko Ismaïla car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. A ko sabu ala ye dusukasi min bɛ kan tɔɔrɔ min tun bɛ kan ɲani tun bɛ kan fu in kɔnɔ ala y'o ɲani mɛn ko o tɔgɔ kun k'a mɛn a tulo la a bɛna den min d'i ma a bɛna den tɔgɔ la ko Sumayila parce que a bamuso yi tɔɔrɔ min kɛ furu kɔnɔ a ye ɲani min kɛ furu kɔnɔ a ye sɛgɛn min kɛ furu kɔnɔ ala tulo donna bɛɛ lajɛlen na min kɛ ka di a ɲɛ o kɔrɔ lo den tɔgɔ da la ko Sumayila. N ye ka dusukasiko mɛn n ye ka tɔɔrɔ mɛn n ye ka ɲaniw mɛn filɛ nin ye muso tɛ fɛ ka sɛgɛn furu la muso tɛ ka foyi kɛ furu la olu bɛ fɛ ka la ten de ka wuli ten e bɛna den dɔ fana sɔrɔ a bɛ kɛ ten dɛ a bɛ waritigi ɲininka a ka ba hali o t'o tɔgɔ sɛbɛnni la dɔw bɛ olu bɛ taa tubabu ka taa wari y'a kan na o bɛna sɔrɔ mɔgɔw kɛra waritigi yan. A ye t'an dan dɛ a ye bolotugu waatibaw bɛɛ ɲininka a jumɛn taa tubabu la ka tila ka mɔgɔw ta kan kana k'a ban
anaka kalambe abe bukina abe malla abe nous yo ke o pamso nyena o do le kuru kono o mo chafa o chafa o bo ko mais bi kan ko ko fo muso ile e ko do ndro abe so ni bi pie ko bon do bi se ka nye tugodi atinya para bi se ka so tugodi kia bi se ka nye tugodi muso be kulu kera woto e woto aka gere atinya ka sera comme un âne sauvage ko abunda kina fo ko fali sa main sera contre tous ako atige na sibe et la main de tous sera contre lui ben fatigue na siama le baby atadi tarama sumaina na afraka o mama alkaba fo na shonko dawa ka sumala story para lo de ajero majo na kai aya famu na lu fa na muso so na awye aw ba teminu so akara muso mayo akajimayo tie kule nai jati baraka so mais biro kata ke mogo ere bi palo la suru roman rapi suru mogo bi palo suru roman la suru le bi sa favori ayi de so o ma fuya ale lu lo ba so na kwa ama palo ni suru roman ya suru roman de o faro fonna de nyana mo ba suru o le ka ta biro de koroba ka bua ka ja puto agala yara ko atigera atiga ere ko mi mune yesida ko be du ko ka lu sa be ko fa ka du ko ka du ko sa ama flege do bolo de atinya do bolo do antibaro su lo romana to sara mo bi nyara mo mbalo la ya e ba lo olu ko do le ke e ma so abose ko do ka e fana ka jiye e ba ka ko do ka e dun fana ka do romana possible mo na mo ni kuma ko le mais aya nya do ara ka flege ko mo ko le te ya akaja wa du o le pay mali ko le pay senegal ko le pay mali ko yo be sule mo ko ba la sa ka to la ra ka to nya mo ba le ya atna gira so ni kan kan le atinya sou ba ta et il habite en face de ses frères ako abuna ta si balmon be la kenye abalmen joye na o ya balmon yi afamu abuna ta si ko peye be na takai be na takai sa o sa na magali ka ta yi kabore ku watu jayano ni sira 2000 lo am bita lo ya so shi wala tu am tla kana to am fa ka ko jaru ka to da sira mais il ma si am se ka ta ke ya pas de problème o fam na ke a sira 12 mois e bi lo ora ne sira 12 mois e bi lo ora ne lo ora sisa e bi do yoro gime e bi do 27 verset 1 et au fleur Genèse 27 verset 1 moi je me vois là à Kalama fleur Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. et au tri amna fleur ni et bi do titre et 1 Corinthiens 1 Corinthiens 14 verset 34 à 35 toujours en me fait muso ka nyeli ala be mun de fora o yoro la muso ka nye ni muso nyama akan ka para jimeni ke 1 Corinthiens 14 à 35 14 verset 34 à 35 balmanke ne yo yitawe 34 aya famu ke bibi na
Rien qu'elle me comprend. Mosso, au loup, on le fait. Au dit qu'il n'y a pas tout fait. Fora Mosso, au dit qu'il n'y a pas tout. Au dit qu'on a fait finir. Mais puis, Mosso, au dit qu'il y a pas tout. Quelqu'un n'a pas dit. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Encore, Mosso, il y a un jamayor à date de tuer. Les Mosso, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais bidon, n'ayez Mosso fara ɲɔgɔn kan o. Jɔn de ka makan siya jama yɔrɔ ka se musow ma. Wayirikɛ yɔrɔ lo, yɔrɔ o yɔrɔ lo, musow ka kuma de ka siya. Hali olu kɔnɔ olu ka kuma de ka siya. Kama sɔrɔ normalement muso ka ɲi k'a da jeli. Ka jɛrɛ n'i bɛ kuma jɛfɛ hali tɛ fɔ a kɔrɔta. Bibi tɛ dɛ a dɔw bɛ kuma jɛ k'a fɔ a b'a tɛgɛrɛ kɛ de pa n'a na jɛ tulo ci. Ele ye muso ɲɛnama ye. E bɛna den barakama o den. E denw bɛna ta. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Muso ka ɲi k'a yɛrɛ ma jigin ka sɔn a cɛ ye. I n'a fɔ sariya y'a fɔ cogoya min na. Muso ka ɲi k'a yɛrɛ ma jigin ka don Ala ka siraw fɛ. Cɛ ka ɲi ka bato cogoya min na. Den bɛ barika sɔrɔ cogoya min na. Lu bɛ se ka jɔ cogoya min na. Ko muso sɔgɔma muso de bɛ soli ka bɔ ka sɔrɔ a cɛ ma darakan kɛ. Ka taa ka ko la. A bɛ tila ka na su fɛ o y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ de ye dumuni kɔn k'a dun ka don ka la. Ka na da bugɔ cɛ bɛ tila ka da yɛrɛ a bɛ dun. N'a donna a b'a si diɲɛ ba bɔ k'o fata dugu ma sa ko ale sɛgɛnna. O ka sa. Mais o an b'o min na ten de o an ka cɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa est-ce que dugukolo kɔ a bɛ se ka ɲɛ ten wa. Muso yɛrɛ ka sigi ka miiri dɔɔni. E ti cɛ ka fini ko ne t'a ka wari bɔ. I y'a faamu. E bi cɛ wɛrɛ bato ka sosoro ka cɛ wɛrɛ fo ka cɛ wɛrɛ bɛrɛbɛrɛ ka sɔrɔ a tile kelen tɛ sosoro k'a cɛ fo sɔgɔma ko sotigi ani sɔgɔma Ala ka bɛ diya Ala k'a kɛ e ka fanga sɔrɔ ka ni denw ladon. A mana bɔ toro su ni moto ba tile na moto kirikara dɔ bɔra sisan. N'a faamu cɛ o cɛ ma se k'o san ka di muso ma a t'a ye ko valeur bɛ e la. Siniwaw ka kungo s'a ma. O kungo s'a dɛ. O de sanga wuli k'o fɛ. O bɛ ɲɔgɔn digira n'o de ye. Bon an bɛ to ka ɲɔgɔn digi ni moto ko ye ten o. Ka sɔrɔ a ka ɲi ka ɲɔgɔn digi ni min ye fu ka denw ka se ka ɲɛ. Nin kɔni san bɛna san na nin moto de kuma tɛ fɔ tugun o. O y'a sɔrɔ Ala k'an kisi ni cɛ sara k'e to yen sisan e denw ka ɲi k'e ladon. Olu ma se ka wari sɔrɔ olu ma se ka jɔ n'ele ye e b'a woro ɲimi na bon jura fo ka sa ka sɔrɔ e moto baw boli ka tɛmɛ jɔn de y'o kɛ ka woro ɲimi k'i kɔnɔ ja ka sa ka sɔrɔ e moto ba girin ka tɛmɛ e ka sira t'i cɛ la e cɛ kora ka sira t'a la e cɛ ka kɛnɛ ka sira t'a la e ka sira t'i cɛ ka foyi de la mais e kɔni ye sago kɛ mais denw wolo o kɛra fugariw ye k'i to woro ɲimi na de vitamine t'a la. Ale le ma sɔrɔ kɛ tuma min na an tɛ ma fɛ o de y'aw kɛ de cɛ tɛ e le ma sɔrɔ kɛ e m'o fa la e m'o fa bonya e yɛrɛ sago kɛ ayiwa Ala sago sera bi a ye nin ye musokɔrɔba denw bɛ tila ka e le kɔnna ka taa Ala sɔrɔ k'i bɔ ne garagara koro la le ti foyi ye sois soumis pas c'est une femme de parler dans l'église. Après a yɛrɛ man ɲi muso yɛrɛ ka kuma église kɔnɔ mais muso ti nin ye bibi na o o bɛ kantigiw de la église la muso ti nin ye bibi na o bɛ janjoba dɔnkiliw de la muso ti nin ye bibi na o bɛ zikiriw de la muso ɲɛnaman don cɛbatɔmuso don chrétien an ka muso bɛ cogo di
non, aka muso mi cogo di baraka bi sɔrɔ cogo di ka don denw na o ka se ka Burkina baraka sɔrɔ di ka Mali la o ka se ka Mali dilan a ti sɔrɔ k'o to sumu kɛlɛ ye k'o to sumu kɛlɛ ka muso to dɔnkili kolo layi layi i y'a faamu karamɔgɔ olu y'a bɛɛ don ka don ɲɔgɔn na o politiki la o ti sulamaya la ka bɛɛ tiɲɛ karamɔgɔ ninnu fa mais an bɛ taa min karamɔgɔ sina ninnu karamɔgɔ sina ninnu mais o ni jamana ne tɛmɛna mɔgɔ min tɔ n ko Ami Soso ani Ayi Soso ninnu olu jiri Mali la jamana min na Mali tigi tɛ dɛ o ni yɛlɛ tigi tɛ dɛ o ni yɛlɛ tigi tɛ ye olu suma tɛ tigi ye olu ni ale tigi tɛ a di Ala ma Ala b'a fɔ ka d'o ma o ni yɛlɛ tigi yɔrɔ dɔ ka boisson min ka tila ka tigɛ don ɲɔgɔn bolo o ma kɛ o ma sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ o ma don ɲɔgɔn yɛrɛ fɛ mais olu cɛw taara la o taara la Mali a y'a yɛrɛ kɔlɔsi an bi yan an b'a fɔra aw ye sans frontière n'a kɔni y'an sigi an b'a ye kɔni ninnu yɛrɛ bilakoro yɛrɛ yɛrɛ mais kuma min bɛ bɔ an da la bilakoro kuma tɛ dɛ ala kuma de kolokolo diɲɛ a tiɲɛna dɔɔnin an bɛ taa min o nana ka na campagne bati ka di MPP ma a kɛra o y'o honoré yan ka gɛrɛ dɔ ma ko nana ka na kɛ cogo di k'a bɛɛ ko o kɛra yan don o kɛ wa e bɛ se k'a fɔ jɔn le ye on a tout vu o tɛ ko a man fi o cogo la. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? A ko ne bɛ min fɔ a b'a yɛrɛ sago min kɛ o Ala ka ko bɔra o le yɔrɔ wa o bɔra Ala yɔrɔ i y'a faamu n'a sera i bɛ dɔn i bɛ don Tite 2 verset 3 à 5 Tite 2 verset 3 à 5 n'an sera o yɔrɔ an b'a lɔn an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔrɔlanta ye sisan n'Ala y'an si tɛmɛ wagati wɛrɛ kan ka cɛ ka to ka cɛ ka fɛnw dafa ka to ka taa dɔɔnin an fa kɛ ka lamɛn n'a ye min faamu a la n'a ma min faamu a la e bɛ yen an bɛ yen ka Tite 2 chapitre 2 verset 3 à 5 chapitre 2 verset 3 à 5 dit que les femmes arrivent à voir l'extérieur qui convient à la sainteté. Avant muso kɔnu ako les femmes âgées muso minnu kɔrɔla a m'a fɔ ko sunkuruninw dɛ ko les femmes âgées ko ka mun kɛ doivent aussi avoir l'extérieur a k'olu ka ɲi so kɔnɔna la de qui convient à la sainteté o min bi bɛn ni Ala ka saniya ka ko ye wa karna fi buyutikunna wala tabarikina tabarujal jahiliyatil ula atakbir Allahu akbar Allah da aya lawe ko di yutahirakum kum ko so ko ka aw saniya mais biro anga ebna don ludo kono ebna jere so so ma jura muso biye bora a muso koroni biye bora pesonu biye bora ne ko muso tara ni ko bora ko tara ko to ka bora ko tele le fe lu ele cheto ko tele le fe ko tele ka fa ko sikiti ko tele le fe aya yo jati mi na ni biye bi baraka bo fura ni bɛɛ bi furu yɔgɔba ni bɛɛ bi lu cɛ ni bɛɛ bi baraka bɔ denw na au moins an b'a fɔ a kana feere mais a n'a cogo lo to cɛ bi taa i bɛ sɔrɔ ka tugu cɛ kɔ a bɛna kuma fɔ ɲɛna do taa n'être ni médisante ni à donner au vin ko ka taa kɛ a bɛɛ kɛ ni bi dɔrɔtɔ ka dɔrɔ min muso bi fɛn min dɔrɔ lo an to k'o ye y'a ye ne ye dɔrɔn kaba e bɛ se ka conseil jumɛn de di mɔgɔ ma a bɛ ɲɛ k'aw yɛrɛ di dɔrɔmati k'a yɛrɛ di fulakisɛ kunutaw ma min bɛ bɔ hakili kan e yɛrɛ tɛ se ka cɛ yɛrɛ ladon o b'o da dɛ n ko fɛn dɔw fɛ ko segere
Mandi. Ota ke eje ka e ka baraka so fura. Akwe ka so je ka kuma ka matro. Kune ni kara de ko afanu funu sufe. Ala mu. Aku je pato. Afari sirinde. Ni je pato amana de no de so o ni nyogo je ko ala bi baraka do ala. O ka fisa na mana fula mu yi. Ta. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Mais bio muso koran mo kera ko bi ko te dona furura e bina gerge so ka ma santi ni ya ne tara le fale to ka don ni ko musie ba lo ma muso koran mo wo kesila ko mo fen don ke ko ka ta yere da alema ko parce que ko e je du so ko e je ko ki wala ta fe ya mamu e bina de su do wote abontima abonta alema o deni mina wuri ka tete jugu a suru ka e b'a dɛmɛ ka ko bɛɛ kɛ daga daminɛ e joli tɛ o e joli tɛ mais mɔgɔkɔrɔni cɛjugu de b'o fɔ musomisɛnninw ye i y'a ye mais musokɔrɔni ɲɛnama min y'a cɛ bato furu kɔnɔ ale bɛ musomisɛnnin ladi de n denmuso furu kɔnɔ e k'i n'i ye cɛ ye mun de bira mun de bira tɔntɔn mun baba mun de bira ne fa ka nigɛ kɛ ma ka si ka baro kɛ n'a ye baro dimanw kɛ n'a ye k'a ko kɛ i yɛrɛ ye kana baro kɛ nata kama a ka wari d'i ma a dusu suma pour que e bɛna den min sɔrɔ a ka baraka sɔrɔ e bɛna den min sɔrɔ a ka lu jɔ e bɛna den min sɔrɔ a ka tiɲɛ jɔ e bɛna den min sɔrɔ a kɛlen ladon k'e a fakɛ ladon mais o tɛ yen bi o tɛ yen dɛ a tɛ yen tiɲɛni kɛra jamana tiɲɛni don mais anw minnu bɛ ka kuma fɔ nin sinsin de mɔgɔ kolon ye ko fatɔw mais e bɛ don lu min kɔnɔ bi ni muso kɛn tɛ ka lu ci e bɛ lu kɛmɛ jate bobo julaso ya ni muso kɛn tɛ ka jata sigi lu min kɔnɔ a tɛ tɛmɛ lu saba kan. E bɛ taa don lu kɔnɔ kɔrɔkɛ muso ani dɔgɔnin muso o tɛ kuma kɔrɔkɛ muso o kɛlen bɛ kɔrɔ ni dɔgɔ bila ɲɔgɔn k'o fara ele gbɛdɛ kana mɛsɛ e fura ka don lu jumɛn ne b'o kɛ. Tiɲɛ galon mais o muso b'o kɛ furu kɔnɔ o a den bɛ se ka barika sɔrɔ cogo di muso b'o kɛ furu kɔnɔ o fɛn bɛ bɔ a bɛ kɛ fɛn ye cogo di kana balimaw kɔ di ɲɔgɔn ma nafigiya bolo kama sɔrɔ ne fura ka taa muso min sɔrɔ lu kɔnɔ o ye ka sinamuso de ye e ka ɲi k'i yɛrɛ maa jigi a ye n'i y'a ye baara min kɛ i b'a ladon e b'a dɛmɛ ka baara nin kɛ i y'a faamu e kɔrɔ lo e fɛn bɛɛ lo n'a bɛ denmisɛnw ko i b'o minɛ k'o ko n'a bɛ finiɲɔgɔn ko i b'a ladon f'a bɛ n'a fɔ ko n dɔgɔmuso de ye nin ye n'a y'a ye e cɛ bɛ ko dɔ tirira a b'a ladi kana nin kɛ nin muso ɲɛnama ye a fana bɛ to k'a fɔ e cɛ la mais o tɛ bi dɛ lu bɛ diya lu jɔjɔ le bɛɛ bi n'a farali tɛ o tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ hali selilon n'o fara ɲɔgɔn k'o bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ makan wulila i bɛ to a b'a dakara sabati fo ka ni mɔgɔ i da don cɛman ye kelen do kɛ e de b'a to o wo ɲɛ dama lu kɔnɔ n'a t'i dana ne ma ni ne kɔni tɛ kɛra cɛ ye nin tɛ kɛ nin na ni ne tɛ bɛ makan wuli ni balimaw ye a bɛ taa boli ka taa kamalen kɔrɔ fɛ k'i to yen awɔ i bɛ sa cɛkɔnɔ yara i bɛ sa dɛ ne tugura muso ka kumakan kɔ ka tugu muso ka kumakan kɔ i bɛ taa jarabɔ kɔnɔ ayi i bɛ taa dɛ i b'a sigɛsigɛli munna an fa Adamu tugura an baw ka kumakan kɔ o ala b'o gɛn ka bɔ jardin d'Eden na wa
kana bula boke de sugunɛ kɛ ni bana banbari la ka Ebola jigin an kan ten kana tila ka COVID-19 jigin an kan ten so n'a ti bɛ sa ale de kɔnɔ an ti bo kan ti sugunɛ kɛ an ti bana ayiwa ko an ti tile yɛrɛ ye a bɛ kɔnɔ an kɔnɔ mais mun de y'o kɛ ala ni muso ka kɛwale fɛ muso de y'o kɛ la flamme ta zéro à être retenu chasse occupée aux soins domestiques. A ko muso ka ɲi ka retenu de chasse tafa ɲɔgɔnya la kɛ ɲɔgɔn sɛw baw misiw sokɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ko muso ka ɲi k'a yɛrɛ mago don o la ka to k'a dilan k'o ladon kosɛbɛ cɛ kana sɔrɔ a ka fɛn si cɛlalu kɔnɔ mais muso de b'o laminɛ bi i y'a faamu cɛ ka moto fɔɲɔ a b'a jigin k'a sɔgɔsɔgɔ muso de b'o laminɛ bi cɛ ka fini ɲɛnama a bɛ batɛri jigi bɔn a kan k'a bɛɛ sɔgɔsɔgɔ k'a kana taa sunkuru tigɛ a mago tɛ cɛ ka fini na a mago tɛ cɛ ka foyi la lu kɔnɔ a ɲɛna o a jɛ la a ka sira t'a la e don cɛ don a y'i siɲɛ san ka na o ko nin ye siɲɛ nin filɛ a kɔrɔsi cɛ bɛna sɔrɔ o siɲɛ tun na a ye ba de san ka bila o to ka ji di baw ma a ti ji di o ma a ye misi de san ka siri o to ka ji di misiw ma muso da sira a bɛɛ fiye tɔn filɛ seliya munbiyajiya o de b'o a ti jan cɛ na waati a ka sira t'a la cɛ b'a laminɛ ka bɔ a ka dugu kɔnɔna na k'a bɛ taa n'a sara a bɛna don ka muso sigi don ka to fiye tɔn filɛ la k'a kɔ di cɛ ma cɛ bɛ bɔ ka taa bɔ a yɛrɛ ye ka taa bɔ a yɛrɛ ka bɔ a yɛrɛ ye k'a dun a yɛrɛ ye muso ka kansɛ muso ka tile kɛra cogo di. o b'a kun ka jugu muso ma ni kun bɛ cogo de kun bɛ to yen crise cardiaque b'i fa yan kana ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ hakili d'i ma e dusukun bɛ tigɛ pawu a ɲɛfɔ dɔ b'a fɔ ko ne t'a la jugu nin bɛɛ ye an ka ɲɛɲini a la joona joona mais an fa a ko nin kɔni nin ye dɛ muso ka ɲi ka ko o ko kɛ a den bɛ baraka sɔrɔ cɛ ka baaraw cɛ ka maramafɛnw cɛ ka sigiyɔrɔ muso ka ɲi ka nin bɛɛ lajɛlen occupé ka a ɲɛ jɔ a kan a foyi kana tiɲɛ a hakili to a la furu ma yɔgɔyɔ lolo pɔnpi o bɛ dɔ de ta bila pipipi ko o furu sara pipipi ko dɔ bɛ nana pipipi ko o furu sara mun de y'o kɛ zedi ani dimasi surtout ko kalajugu dɔ bɛ na bɔ sisan bɛɛ bɛ fɛ k'a ta kɛ kurukuru a ka ni furu kɛ kurukuru a bɛ kurukuru sale tiɲɛ galo pɔn o labila kɛsina tile saba fo ka taa fɛn min cɛ fɛ kun tɛ sɔrɔ fɛn e y'a sɔrɔ a ma se k'e mako dilan wa. ale de fɛn ba dɔ ye. o tɛ wa ko diinɛ ta ka bɔ n kɔnɔ sigiyɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ tɛ yen dɛbɛ jalanin de bɛ yen dɛbɛ jalanin bɛ yen o ka kɛ tiɲɛ ye o e ma miiri ko fo ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen wa. sanji jigin bɔ nin kɔnɔ. e ma miiri o la wa. furu ka bon n'ale. e ma ye tarata kɔnɔ ko n ye muso di cɛ ma o ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛbaga ye ka fɛn yaala ka baraka don denw na wa o ti tarata kɔnɔ wa e ni cɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de sisan ka to ka ala wele ka to ka baaraw kɛ ka to ka cɛ dɛmɛ an ka jija anw ma kɛ fɔlɔ ye ka kɛ ten n'ala sɔnna an bɛna bɔ nin sɛgɛn na anw denw bɛna lɔn an ye lon dɔ e ka ɲi k'o foyi cɛ i ka hakili sigi e nakun filɛ nin ye. e dun nana tele ko dɔ ye. ko hali ala ma radio k'o t'a fɛ a ye sabali a kana ale kɛ mais bi na faw dɔ yɛrɛ b'a fɔ denmuso ye o ko n ma dɛsɛ an denmuso kɔrɔ ne tɛ se a di baasi t'o la Amrɛ y a pas de problème faut partir a taara ye e b'a fɔ k'i ma dɛsɛ a kɔrɔ wa kɔnɔ lara kɛ an b'o fana filɛ n'i ma se ka kɔnɔ kɔni lara e dɛsɛra a kɔrɔ. a dɛsɛra a kɔrɔ i ju kami kami denmuso kɔrɔ. a bɛɛ de bɛ yen dɛ
Avant qu'on dise ça, et qu'on l'a Amala. Amadi ça, voilà. Moi qui du coup, moi qui du coup. Tu vois là, Hakili Bara de Ruke. Et bien, des mousseaux l'a dit. Ne des mousseaux cassera qu'à la tuer-quand. Je vois. Vite, ni ya tout qu'à y aller, qui est le premier à moi, avec ta foule now. On le gagne bien. Faut que tu me parles sur le tini. Faut que tu me tini. Mais bidon. Na dem so kasra kala do aba we nya jije ni koni ni se na abena lo ni fona fake fa somi wala e fake kakali e ba gweni tara ene prange na nyoiro aha prange na folo do kwa kera ti jeni je ba ko ba ko kasra kama mala diara me ne yere ya ba muso mara ni hakili ni e franka ta ka farita kan kamara keda fruti banga me obebia ati e kana ke garabu yere le ko bi muso fe la furu subhanallah aya tro ba mele na ko bna interdi minu fura ko papier si obi ngere ta yani muso no o le papier si ko ga garabu mele ko do kwa ngana dari ke obi yale do ko te nyene ta ya ni china secteur 12 ya ule ya si gouvernement fait quoi bisi ka ke o so ka to ka mele do so ba abisi ka ko anu ma ni ka mele do ala ko dumune ka dawa ya ayi ni awdara sa ka o la ke donc amuna hein soumise à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphème. Comme muso kan kayere majigi akele kake akele jonye kake akele fembela jeni mu koso wala sa ala kuma minu fo muso yana ka fura tarata kono ingila kono kuna muso nyena mbe sumela nyokon di muso gere bela jeni ma ko muso kan ka son ka ladabu ka do Australie fe jati Sumela bamso sigana aka matiki moso ye Sumela bamso sigana afke no nabi Burama ye ala nana Sumela di Hagarma akera clé akera fimbele genie les 12 tribus de la maison d'Israël omaka ko muso kan ka yera majiki ka so akeye ka ladabuta ka kultumonta ka jugunyamanta akana boy yera kunfe akana boni jema foko bo akana lani jema foko la muso le bi cɛ sigini to ani cɛ bi baro la dɔrɔn ko sunɔgɔ b'a la ko ale na k'a la k'a sɔrɔ cɛ bi fɛ ka kuma dɔ f'u ɲɛna a ma tila fɔlɔ mais an bɛna kɛ de o y'a sɔrɔ kilɔtiba dɔ b'i fɛ sa kari gomo ɲa duuru don fɛn tigɛ na e sigin bɛ ko ayi ko ale de ka baro ka ca kojugu kun bɛ taa la a ti ɲɛ donc o ko ɛri sera ne yɛrɛ ti fɛ k'a lɔ depuis waati jan a ko ɛri ma se donc sisan an bɛna bi taa lɔ yan ni bi taa lɔ yan kuma nin ma ban a diman bɛ nin kɔfɛ. sisan o bɛna min kɛ mardi nata an bɛna thème nin commencer ka mardi kara ka jeudi kara fo ka taa ban. kosɛbɛ parce que fɛn dɔ don laɲini don cɛkɔrɔba in dɔrɔn tɛ mɔgɔ caman de bɛ jin kɔnɔ u bɛ hakililaw sɔrɔ nin ko ninnu. kosɛbɛ o je jeli bɛ ka lɔ kɔgɔsenw fɛ u ti gbɛrɛ le tɛ u bɛ mɛnni kɛra ala sago ka mɔgɔ i sago mardi an bɛ taa n'a ye jeudi an bɛ taa n'a ye inshallah. voilà an bɛ fɛ k'o de fɔ. a bɛ jɛya ballon de ma fisa ni ballon filɛ.